Będą rozdawać to, co nie jest ich. Who will then go out giving to the people what does not belong to them? A potem ściągać w podatkach, żeby się wywiązać z obietnic. And will try to retrieve the money given out through taxes or by other means in order to keep their election promises. System wolnorynkowy przetrwa, ale musimy go trochę skorygować. I think that the free market economy shall survive, but we need to readjust it Aby nie slightly wpaść w demagogię w populizm. in order to avoid that overall support for demagoguery and populism. Drugie wielkie pytanie. And there is this other big unanswered question. Jaka demokracja? What should be the shape of democracy in this new world? Do tej pory demokracja dawała prawa. So far, democracy has given us, guaranteed us rights and privileges, Ale ona jest coraz bardziej nieskuteczna. but this democracy seems to become less and less efficient. Do tej za wolna. It also seems to be too slow in operations. Do tej pory liczono nas na sztuki. Also, so far we have followed the principle one individual, one vote. Kto ma więcej sztuk, ten wygrywa. And whoever managed to get the support of more individuals, then he or she won. Ale nikt nie zauważa, że w globalizacji do wielu struktur europejskich i Stanach będą się przyłączać Chiny. But we seem to forget, not to realize that quite shortly in the globalized world, China and India will join in structures involving engaging the United States or Europe. Jeśli im damy tym samym naszym kluczem demokratycznym, And if we follow and if we give them the right to vote according to our basic principle of democracy, a inaczej nie możemy. and unless we reform something, we cannot follow other principles. Jakie referendum czy głosowanie Stany czy cała Europa wygra przeciwko Chinom? Can you imagine any referendum or any vote being won by whole Europe or even by whole United States against the Chinese? W pewnym momencie Chiny powiedzą, przyłączmy Stany Zjednoczone do Chin i przegłosują. At one point, China might say, why don't we have United States join China? And they will have the majority to pass that vote. Co zrobimy? Będziemy przeciwko demokracji? How will we react then? Shall we object to that vote at that point? Coś tu trzeba zrobić. So I think we need to reform and readjust it slightly. Oczywiście jest prostsze wyjście. Of course, I can see also an easier solution. Musimy się wziąć się mocno do roboty i w każdym domu musi być minimum 30 dzieci. All of us have to get down to work really hard and end up with at least 30 children in every household. Wtedy jakieś referendum głosowanie Then, wygra. who knows, we might stand a chance of winning some referendum against the Chinese. Jeszcze jest większe do nas pytanie. But there is still a bigger unanswered question that is addressed really to you to be answered. Na czym ten nowy świat budować? What should be the foundations of this new world that we are Świata structuring? uważa, że budujmy na wolności. Half of the world, half mankind thinks that it's enough to base ourselves on freedoms I na wolnym rynku. and on a free market economy. Sprawy wartości ducha odsyłamy do prywatnego użytku. And they also think that the issues like values and the spirit should be restricted to a private life of every individual. Połowa ludzi to popiera. And I think that kind of half of mankind supports that vision. Ale ta druga połowa But there is the remaining half by nic nie zrobić. who claims that we shall never establish anything Czym większy gabaryt, because the bigger the size of the territory that we need to większy control, intelekt, the higher our intellectual awareness, tym bardziej potrzebne są wartości. the more badly we need values. Musimy wychować człowieka sumienia.